aligi gyapon, maray lang sabay. Limango guys. Diri sa unsa ni na barangay? Wakat. Barangay Wakat, Barubo, Surigao del Sur. Dari 850, 750, 650. Diri lang to sa 750. Ano sir, ang pili sir? Ala sige, palit mo say. Pag Laki man sir? paglaki, wala ikuan, aligi. Wala, pero dagay unod. Ay mo. Wala sige, testingin nato. Grabe kadaghan no, guys. Sige, pila man na, boss. Kuha po ni Tar na dalhon sa Manila. Kaso Domingo pa mong kumulukuan. Pila kilo na sir? Duwaan na lang. Ano sir? Sige. Sabi o, dari 650 gagmay guys. Gagmay. 650. Kani 750 buhi. Pag yun do, buhi o. Buhi o. At dari 850. Napansin na mo ni siya ganina. Pagpadulong sa Barubo. Karoon paghuli. Sigurado.